Local Enduro final. Wow, whole shot. Whole shot, whole shot, whole shot. Ayan, oy! Akbar Saleh. Zero convert. Okay. Hapit yun, hapit yun. Ayan. Wow. Wara. Lupa na. Ayan, Akbar Saleh nakauna. Ivan Barino. Grabe guys. Grabe katibay. Ivan Barino nakauna na. Akbar Saleh on second, pero convert, klang-klang barabar. Ivan Barino, Bingbong Palmes. Ayan. Ayan oh. Ivan Barino nakauna. Klang-klang barabar on third. Agay. Outside si klang-klang. Mutirag triple. Mutirag triple. Wala. Double ra. Double, double. Wala ka. Hapit, hapit. Ayan. Local Enduro mga mamaw. Wara, kalayo ah. Kalayo ang lupa di klang-klang. Nahabol ng Akbar Saleh. Ayan oh. Ayan, dikit ang bakbakan. Klang-klang barabar versus Akbar Saleh. Ayan, mga mamaw sa Local Enduro final hit. Ayan. Wow. Ivan Barino nakagawas. Ayan, wow, klang-klang barabar. Outside klang-klang, inside Akbar Saleh. Inside Ivan Barino. Mag triple kaya? Ayaw, ayaw, ayaw. Up, up, oy! Oy, kuha! Kuha! Kuha si Akbar Saleh. Ini klang-klang barabar. Ayan. Wow, grabe. Grabe, mga lupad ba? Mga local, marag mga production. Ayan, bakbakan na ito naman. Ayan na. Grabe bay. Ayan. Ivan Barino versus klang-klang barabar. Ayan. Hapa-hapa na klang-klang oh. Outside klang-klang, inside Barino. Up, mag triple. Double ra. Up, short. Double. Woy! Yan, abog-abog na lagi. Wow, grabe bay, marami mga production ng lupan bay. Local Enduro orang baon. Yan. Nakadikit na, nakadikit klang-klang barabar kay Ivan Barino. Ayan. Ayan. Dumidikit. Ayan, Ivan Barino versus klang-klang barabar. Ayan. Ups, inside. Inside klang-klang. Inside Barino. Double. Up. Double. Up. Double. Wow. Inside. Inside. Ayan na. Ayan na sa likuran. Andyan na sa likuran si Abaramar. Andyan na. Inside klang-klang. Outside Barino. Grabe kadikit. Ayan. Bakbakan na ito naman. Nasa likod si klang-klang.
Inside. Ay. Error, up. Error. Klang. Yan. Grabe kadikit. Ayan. Makuha kayo ni Klang si Barino. Makukuha kaya. Inside silang dua. Double. Sige na be. Double. Up. Inside. Ayan. Wara. Grabe kadikit. Bakbakana yun. Up. Double. Inside Klang. Outside Barino. Inside Klang. Up. Ayan na. Bar to bar. Agay nakuha agad si Barino good. Change position. Nakuha agad si Barino. Nakuha agad. Klang na undalin. Pero Ivan Barino andyan lang sa likuran. Stops. Inside. Ayan, Ivan Barino na naman naghahabol na naman Ivan Barino. Inside Klang. Inside. Outside. White flag is up. Ayan. Grabe bay. Inside Klang. Outside Barino. Andyan lang sa likuran Ivan Barino. Ayan. Kala. Bakbakan ito na Max. Ayun. Last lap. Last lap. Lingi-lingi Klang. Naras si Ivan sa likod. Double. Last corner. Inside. Up. Ayan. Wow. Grabe kanindot nga bakbakanay bay. Mura nga ni champion na to si Klang. Nakaunagi si Klang yun. Ayan, third, Ping Pong Palmes. Grabe kanindot nga bakbakan. Fourth, it's Akbar Sali. Fifth, it's Birok on board. So, thank you for watching guys. Please share this video. So thank you.